og tin a yield example. So sa permaculture mao kibali ang ila abot or bunga sa ilang gibuhat or result or iya pang ma-sustain ang atong mga needs. So, by these principles and practices in permaculture, it can produce diverse range of yield, including food and other resources, while maintain ang long-term health and resilience of the ecosystem. Good day, everyone. My name is Cecil Aturo from Class 1B. I will be discussing one of permaculture principles, which is apply self-regulation and accept feedback. So, aning principle is that gina-emphasize nila ang observing and responding sa environment feedback. So, ilang gina monitor permanently ang environment para mahibalaan nila kung masayo nila mahibalaan kung naay problema o ilahang masolusyonan kung unsa man ang problema. So like sa ang permaculture man gyud is that kanang more in organic. So more in sila ba farmer to or environment and land nga relationship. So ga-care sila ayo sa environment. So ang ilang ginahunay na is ang the long run silbi ilahang sa permaculture is that dili lang karon nga generation magamit ang yuta kun dili magamit siya in the future. So dili siya dili siya masira na ang environment. So ilang yung ginabantayan o ilang yung ginamonitor nga ang ang environment gyud is dili madaot. These are the example of the apply self-regulation and accept feedback. Yarna Owe Farm in South Australia is the integration of the development, ang pag-minimize sa mga external nga inputs o ang pagsalig sa natural nga proseso o ang ilang mga feedback mechanism. Foster a harmonious relationship with nature and reduce reliance on resource-intensive practice. Good day, Ms. Moira. My name is Lady Janice Mata, reporting the human flourishing and development in permaculture. So, human flourishing and development in permaculture are supported the two principles, which is obtaining yield and apply self-regulation and accept feedback. So, obtain a yield ensures that the systems diverse meet human needs sustainable. So, pasabot nga ang permaculture na ani nga principle which is the obtain a yield. So, ga-create siya og self-sustaining that meets needs sa mga tao nga gagamit ani. Og also, makaano pud siya, makaless sa harm sa atong environment. So, apply self-regulation and accept feedback, foster adaptability and mga kinaiya nga makapabangon or resilience. Means nga ang permaculture ga-encourage sa communities nga mag-adapt to their changing environment and to learn from their mistake kaysa magpadayon pa ang mga sayop nga nangaandan.